Hello student, good morning everyone. Welcome back to my channel Khogeshwar Recipe and Educational. आज भिडियो आम जाना सुरभि कार्यक्रम 2025 रो जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता केते गोटे क्वेश्चंस एवं तार आंसर भिडियोटी भल लगे लाइक करदे और जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छो हृदय सहित सब्सक्राइब करनब ताले भिडियोटी स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन, राजा राममोहन राय केउ संप्रदाय गठन करथिले? उत्तर हम ब्राह्म समाज। परवर्ती क्वेश्चन, पाल वंशर स्थापक किए? सठिक उत्तरटी हम गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्यंक गुरु किए थिले? उत्तर हम चाणक्य। परवर्ती क्वेश्चन, चंद्र उपरे पाद रखिथिबा प्रथम मनीष किए? उत्तर हम नील आर्मस्ट्रंग। परवर्ती क्वेश्चन, राज्यपालंक नियुक्ति किए करती? उत्तर राष्ट्रपति। परवर्ती क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस केबे पालन होता है? उत्तर हम 15 जनवरी रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किए रचना करथिले? उत्तर हम जवाहरलाल नेहरू। विश्व परिवेश दिवस केबे पालित होता है? उत्तर हम 5 जून रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशार राज्य गीत केउटी? उत्तर हम वंदे उत्कल जननी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिया भाषार जनक काहाकु कहा जाए? उत्तर हम सारला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत विजय काहार ग्रंथ? उत्तर श्री अरविंदଙ୍କ। परवर्ती क्वेश्चन, भारतीय अर्थनीतिर पिता काहाकु कहा जाए? उत्तर हम दादा भाई नारोजी। जय जगन्नाथ किए कहिथिले? सठिक उत्तरटी हम श्री चैतन्य देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतर प्रथम नागरिक अधिकार केबे घोषणा होइथिला? उत्तर हम 1949 मसीह। भारतर जातीय गीत जनगण मन केबेठू गान करागला? उत्तर हम 1911 मसीह। भारतीय नाभिक सेना दिवस केबे? उत्तर हम 4 डिसेम्बर रे। परवर्ती क्वेश्चन, उत्कल सम्मिलनी केबे स्थापित होइथिला? सठिक उत्तरटी हम 1903 मसीह। महाभारत किए रचना करथिले? उत्तर वेदव्यास। परवर्ती क्वेश्चन, सत्यमेव जयते केउ ग्रंथरु ग्रहण करा जायछि? उत्तर हम मंडूक उपनिषदरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल किए लिखिथिले? उत्तर हम कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतर सबुठारु दीर्घ सेतु केउटी? उत्तर हम भूपेन हजारिका सेतु। ओडिशा शब्दटी प्रथमे केउ शासन रे व्यवहार होइथिला? उत्तर अशोकଙ୍କ शिलालिपि रे। शांतिनिकेतन किए स्थापन करथिले? उत्तर रवींद्रनाथ ठाकुर। भारत रत्न सम्मान केबे आरंभ होइथिला? उत्तर हम 1954 मसीह। नालापानी युद्ध केउ सेना सहित होइथिला? उत्तर हम नेपाल सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया स्मारक केउठी अछि? सठिक उत्तरटी हम कोलकाता रे अछि। परवर्ती क्वेश्चन, भारतर सबुठारु बड़ रेल मंडल केउटी? उत्तर हम उत्तर रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम केउठी अछि? उत्तर अहमदाबाद। भारतर प्रथम शिक्षानीति केबे घोषित होइथिला? उत्तर हम 1968 मसीह। प्रथम पंचवर्षीय योजना केबे आरंभ होइथिला? उत्तर 1951 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ଓଡ଼ିଶା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଓଡ୍ରା ଦେଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାଲକି କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପ୍ରାଚୀନ ଯାତାୟାତ ଯାନ। ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଞ୍ଚଶୀଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଥମେ କେବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ 1901 ମସିହାରେ। ଦଶାବତାର କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଉତ୍ତର ହେବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ 8 ଅଗଷ୍ଟ 1942 ମସିହାରେ। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ବିଚାର କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକର। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗର ପିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଜେମ୍ସ ୱେଟ୍। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନ ମହିଳା ସ୍ନାତକ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀମତୀ ରମାଦେବୀ। କୁହୁଡ଼ିଆ ଗୀତ କୁଣ୍ଡିଲିକା ନିମିତ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ହେବ କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନଦୀକୁ ସମୁଦ୍ର ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ତାରାପୁରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୃହତ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ହେବ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋବୋଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଜାପାନରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମାର୍ସ ମିଶନ ମଙ୍ଗଳୟାନ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ 2013 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଇ-ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଉତ୍ତର ହେବ କଟକରେ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସମୁଦ୍ର ଚାର୍ଟ ଅଫିସର କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନଦୀକୁ ଚେନ୍ନାଇ ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ବୃହତ୍ ମହାନଦୀକୁ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଡିଜିଟାଲ ରେଡ଼ିଓ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା? ଉତ୍ତର ହେବ 2006 ମସିହାରେ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଷ୍ଟେସନ କେଉଁ ସହରରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର କେଉଁଟି? ଉତ୍ତର ହେବ ମାରିଆନ୍ ଟ୍ରେଞ୍ଚ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାମନା ବନ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ହେବ କଟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଜେନେଟିକ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେଉଁ ସହରରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗୀରେ ଆସିବ। ନମସ୍କାର।